Alright guys, oke sekarang kita bahas yang ini ya, skill 14 to 15, TOEFL exercise skill 14 to 15. Ini latihan aja, alright, listening long man. Teman-teman siapin buku sama pulpen, dijawab, nanti ada bulenya ngomong. Setelahnya baru kita bahas bareng-bareng seperti biasa, oke? Siapin buku dulu sama pulpen, oke, ready? 3, 2, 1, and go! TOEFL exercise, skills 14 through 15. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. Did you enjoy the film? I wish it had not been so violent. What does the woman mean? Number 2. Did you remember to close the windows before we left? If I had left the windows open, the rain would have gotten in. What does the man mean? Number 3. Are your parents able to come to the graduation ceremonies? I wish they were able to come. What does the woman mean? Number 4. Are you going on vacation next week? I would miss the conference if I took my vacation next week. What does the man mean? Number 5. You have chemistry lab this afternoon, don't you? Yes, and I really wish I didn't have to go there. What does the man mean? Number 6. How could they have run out of gas? Had they filled up the tank at the last service station, they wouldn't have run out of gas. What does the woman mean? Number 7. You have such a heavy schedule this semester. I really wish I had not registered for so many courses. What does the man mean? Number 8. Do you take the bus to work every day? If I didn't take the bus, I don't know how I would get there. What does the woman mean? Number 9. Do you have any eggs that I could borrow? I need them for a dish I'm preparing. I wish I had bought some when I was at the store. What does the woman mean? Number 10. How is Teresa feeling? If she had taken the medicine that the doctor prescribed, she might be feeling a lot better. What does the man mean? Oke guys, gimana? Susah nggak? Alright, langsung aja kita bahas bareng-bareng. Tadi nomor satunya siapa? Si cowok ya, bilang gini, Did you enjoy the film? Kamu menikmati filmnya? Si ceweknya jawab, I wish it had not been so violent. Violence itu brutal guys. Jadi saya
wish, berharap bahwa itu tidak terlalu brutal. Nah, pakainya wish, berarti filmnya brutal ya. Kan dia wah saya harap nggak terlalu brutal tuh. Kamu suka filmnya nggak? Wah tadinya saya berharap nggak terlalu brutal tuh. Gitu, berarti brutal ya filmnya ya. What does the woman mean? Jawabannya adalah yang mana? Yang C guys. She think the film was too violent. Jadi dia pikir bahwa filmnya itu terlalu brutal. Violence itu bisa kekerasan, kejahatan, brutal ya. Kalau yang A itu artinya apa sir? She enjoys violent movies. Dia menyukai atau menikmati film yang brutal. Tidak ya. Yang B, she would have preferred a more violent movie. Dia ingin dia lebih suka film yang lebih brutal lagi. Oh enggak ya. Yang D, she enjoyed the movie. Dia menikmati filmnya. Enggak. Nomor 2-nya, si ceweknya bilang gini, did you remember to close the windows before we left? Apakah kamu ingat bahwa kita harus menutup jendela sebelum kita pergi? Si cowoknya jawab, if I had left the windows open, the rain would have gotten in. Seandainya saya meninggalkan rumahnya dalam keadaan windowsnya open, jendelanya terbuka, air hujan pasti udah masuk gitu. Seandainya saya nggak nutup jendela pasti hujannya udah masuk. Apa yang dimaksud si cowok? Jawabannya adalah yang B ya guys ya. The rain did not get in. Jadi hujannya nggak masuk gitu aja. Kalau yang A itu apa sir? He left the windows open. Dia meninggalkan rumahnya dengan windows open, jendela terbuka. Enggak ya. He forgot to close the windows. Dia lupa untuk menutup jendela. Enggak. Yang D, the rain got into the house. Air hujannya masuk. Enggak ya. Masuk rumah. Enggak ya. Oke, yang B berarti ya. Nomor 3-nya, si cowoknya bilang gini, are your parents able to come to the graduation ceremonies? Apakah orang tuamu bisa datang ke seremoni itu, upacara kelulusan, graduation ceremonies? Si ceweknya jawab, I wish they were able to come. Pakainya wish. Saya berharap mereka bisa datang. Pakainya wish berarti mereka tidak bisa datang. Oke, what does the woman mean? Apa yang dimaksud si cewek? Ketiga jawabannya adalah yang A ya guys ya. Her family is unable to come to graduation. Jadi keluarganya tidak bisa datang ke kelulusannya. Gitu guys. Yang B itu apa sir? It is possible that her family will come. Mungkin saja si keluarganya bisa datang. Enggak ya. Yang C, her parents are coming to the ceremonies. Orang tuanya akan segera datang. Enggak ya. Yang D, she is not graduating this year. Dia tidak lulus tahun ini. Enggak ya. Nomor 4-nya, si ceweknya bilang gini, are you going on vacation next week? Kamu mau pergi berlibur minggu depan? Si cowoknya jawab, I would miss the conference if I took my vacation next week. Saya akan ketinggalan konferensi saya jika saya ambil liburan minggu depan. Ya. Apa yang dimaksud si cowok? Nomor 4 jawabannya adalah yang C guys ya. He will attend the conference. Dia itu lebih memilih untuk datang ke konferensi daripada liburan gitu guys ya, dia akan datang ke konferensi yang C. Kalau yang A itu apa sir? He is going to miss the conference. Dia akan ketinggalan konferensi. Enggak ya. Yang B, he will take his vacation next week. Dia akan liburan minggu ini. Enggak. Yang D, he won't miss his vacation. Dia tidak akan ketinggalan liburannya. Enggak ya. Dia pilih ke konferensinya kok. Nomor 5, you have chemistry lab this afternoon. Don't you? Kamu punya kelas ini ya. Chemistry itu kimia, laboratorium kimia ya di siang ini. Ya kan? Don't you? Ya kan? Gitu ya. Si cowoknya jawab, yes, and I really wish I didn't have to go there. Dan saya berharap saya tidak harus pergi ke sana. I wish ya, pakainya wish. Berarti dia harus pergi ke sana ya. What does the man mean? Apa yang dimaksud si cowok? Jawabannya adalah yang D guys ya. He has to go to the lab. Dia harus pergi ke labnya gitu guys. Kalau yang A itu artinya apa sir? He enjoys chemistry lab. Dia menikmati laboratorium kimianya. Enggak. Yang B, he doesn't have chemistry lab this afternoon. Dia tidak punya laboratorium chemistry kimia ya siang ini. Enggak. Yang C, he isn't taking chemistry class. Dia tidak mengambil kelas kimia. Enggak ya. Nomor 6-nya tadi si cowok bilang gini, how could they have run out of gas? Bagaimana bisa mereka itu run out itu kehabisan gas atau bensin gitu ya. Kalau di Amerika itu di gas itu bensin maksudnya untuk kendaraan. Si cewek bilang gini, si ceweknya jawab, had they filled up the tank at the last service station?
seandainya mereka mengisi tangkinya di pom terdekat, pom terakhir tadi, ya kan, they wouldn't have run out of gas. Mereka tidak akan kehabisan bensin. Ya, apa yang dimaksud si cewek? Nomor 6, jawabannya adalah yang D, guys. They ran out of gas because they didn't stop at the gas station. Mereka kehabisan bensin karena mereka nggak berhenti di pom, ya, gitu. Yang A artinya apa, Sir? They filled up the gas tank at the last service station. Mereka mengisi gasnya, mengisi tangki gasnya, tangki bensinnya di pom sebelumnya. Enggak ya? Oke, bisa service station, guys. Service station sama gas station bedanya, kalau service station itu lebih lengkap. Ini konteksnya di Amerika ya. Di sana ada buat ngisi bensin, buat ngisi oli, buat benerin ban dan segala macam kalau service station. Kalau gas station ya cuma pom aja gitu ya kalau di sana. Terus yang B itu artinya although they filled up the tank, they still ran out of gas. Meskipun mereka sudah mengisi tangkinya, mereka tetap kehabisan bensin, enggak ya? Yang C, even though they didn't stop at the service station, they didn't run out of gas. Meskipun mereka tidak berhenti di service station, mereka tidak kehabisan bensin, enggak ya? Yang nomor 7-nya tadi si cewek bilang gini, you have such a heavy schedule this semester. Kamu itu punya schedule yang heavy itu berat ya, jadwal yang berat semester ini. Si cowoknya jawab, I really wish I had no registered for so many courses. Saya berharap saya tidak mendaftar di banyak mata pelajaran atau mata kuliah ya, courses itu. Berarti dia karena pakai wish, berarti dia terlanjur sudah mendaftar di banyak courses ya, di mata kuliah banyak ya. Apa yang dimaksud si cowok? Nomor 7 adalah yang C, guys. Oke, he enrolled in more courses than he really wants. Dia itu mendaftar di lebih banyak mata kuliah daripada yang dia inginkan, gitu, guys. Alright. Kalau yang A itu apa syaratnya? His schedule is not really heavy. Jadwalnya tidak terlalu berat, enggak. Yang B, he needs to add a few more courses. Dia perlu menambah mata kuliah lagi. Enggak dong. Yang D, he will register for a lot of courses next semester. Dia akan mendaftar banyak mata kuliah di semester depan. Enggak. Oke, sekarang nomor 8-nya ya. Oke, si cowok tadi bilang gini. Alright, do you take the bus to work every day? Kamu itu naik bis setiap hari? Si ceweknya jawab, if I didn't take the bus, I don't know how I would get there. Seandainya saya tidak naik bis, saya tidak tahu caranya ke sana. Maksudnya ke tempat kerja ya. Apa yang dimaksud si cewek? Nomor 8, jawabannya adalah yang B ya guys ya. She regularly takes the bus. Dia secara rutin naik bis gitu ya. Kalau yang A itu artinya apa, Sir? She never took the bus to work. Dia tidak pernah naik bis untuk kerja, enggak ya. Kalau yang C, she doesn't know how to get to work. Dia tidak tahu bagaimana untuk kerja. Maksudnya bagaimana untuk mencapai ke tempat kerjanya, bukan ya. Yang D, she gets lost on the bus. Dia tersesat di bis, enggak ya. Yang nomor 9-nya tadi si cowok bilang gini, do you have any eggs that I could borrow? Kamu punya telur yang saya bisa pinjam? I need them for a dish I'm preparing. Saya memerlukan telur untuk dish, hidangan yang saya preparing. Preparing itu disiapkan. Saya perlu telur untuk hidangan yang saya siapkan. Terus si ceweknya jawab, I wish I had bought some when I was at the store. Saya harap saya sudah membeli telur maksudnya ya ketika saya di toko. Berarti karena dia pakai wish, berarti dia nggak beli telur ya, nggak punya telur ya. What does the woman mean? Apa yang dimaksud si cewek? Nomor 9 adalah yang B guys ya. Alright, she doesn't have any eggs to lend him. Dia cewek tidak memiliki telur untuk dipinjamkan ke si cowok gitu guys. Lend itu artinya meminjamkan ya. Kalau borrow kan meminjam. Kalau nomor 9, yang A maksudnya, she bought some eggs at the store. Dia membeli beberapa telur di toko, enggak ya. C, he can borrow some eggs. Dia cowok bisa meminjam beberapa telur, enggak ya. Yang D, she didn't go to the store. Dia tidak pergi, dia cewek maksudnya. Dia tidak pergi ke toko, enggak ya. Dia udah pergi ke toko tapi enggak bawa beli telur, itu maksudnya tadi itu. Terus yang nomor 10 tadi si cewek bilang gini, how is Teresa feeling? Bagaimana perasaan Teresa? Terus si cowoknya jawab, if she had taken the medicine that the doctor prescribed, she might be feeling a lot better. Seandainya dia
minum obat yang diresepkan sama si dokter, mungkin saja dia bisa lebih ini ya, lebih baik lagi ya, lebih baik kalau dia udah minum obatnya. What does the man mean? Apa yang dimaksud si cewek? Jawabannya adalah yang C ya guys ya. Teresa didn't follow the doctor's orders. Jadi Teresa itu tidak mengikuti perintah dokternya gitu guys. Kalau yang artinya apa sir? Teresa is feeling a lot better. Teresa merasa lebih baik ya. Enggak. Yang B, the doctor didn't prescribe the medicine. Dokternya tidak meresepkan obatnya. Enggak ya. Kalau yang D, Teresa did exactly what the doctor said. Teresa melakukan tepat apa yang dikatakan si dokter. Enggak ya. Oke, gitu. Oke, bener berapa guys? Coba dihitung dulu benernya. Alright, kalau udah lebih dari 7 dapat 8 gitu udah bagus guys. Alright, lanjutin ke skill selanjutnya guys ya. Skill 1 to 15 ya, TOEFL review exercise. Iya, habis ini ada latihan lagi ya, TOEFL review exercise skill 1 sampai 15. Skill 1 to 15 judulnya ya. Alright, okay guys. Okay, thank you very much.